Subhanahu wa taala juga telah menugaskan kepada kita semua umat manusia untuk menyuruhkan umat manusia lain kepada agama Allah. وخاطبهم بذلك في آيات كثيرة. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita itu dengan ayat yang banyak dan dengan beberapa ayat yang banyak. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Dan jadilah kalian umat-umat yang menyerukan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. والدعوة إلى الله كما تعلمون تقوم على النصيحة لا على الإجبار ولا على القتال. Dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan nasihat, dengan kepatuhan, memberikan nasihat, bukan dengan kewajiban atau paksaan. نعم. لكن هناك إشكال ربما يطرحه البعض. Akan tetapi ada saja sebuah permasalahan iskal yang dihadapi atau disalahpahami oleh beberapa orang. ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. Pemahaman yang salah ini terjadi atau diakibatkan karena kesalahpahaman dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. جمهور الفقهاء قالوا أن الأصل في الدعوة إلى الله هو الطواعية والرفق والشفقة. Menurut jumlah besar pendapat ulama, berdakwah kepada Allah itu adalah dengan kepatuhan, keinginan sendiri, dan kesadaran, tidak ada paksaan. وهناك بعض فهموا من هذا الحديث أن هذا الحديث كان بعد مشروعية الجهاد القتالي في المدينة، أما في مكة فلم يكن هذا الحديث، يعني اعتبروا هذا الحديث هو الأصل بعد مشروعية الجهاد القتالي. Pemahaman mereka juga disalahkan, salah, karena mereka memahami bahwasanya hadis ini disyariatkan atau turun setelah jihad di Mekah atau saat Nabi Muhammad SAW di Madinah. لكن هذا الرأي ضعيف، وجدي رحمه الله بين مدى ضعفه لأنه يعارض الكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل. Akan tetapi pendapat hadis ini ketika di Madinah itu adalah pendapat yang lemah. Syekh Said Robin Al-Buti mengatakan bahwasanya hadis ini bertolak belakang dengan beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Quran. منها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كيف نفهم هذا الحديث مع هذه الآية؟ والآية مقدمة على نص الحديث. Salah satunya adalah dengan ayat wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Yang artinya jika ada salah satu orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka berilah ia perlindungan sampai ia mendengar firman-firman Allah. وكيف نفهم أن هذا الحديث معناه أن نقاتل الناس حتى يسلموا والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم. وكيف نفهم هذا الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس
ونحن نقرأ قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Bagaimana kita memahami hadis umirtu an uqatilan nas yang tadi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. وأخيرا أجاب الذين يرون هذا الحديث علة أو سبب أو مشروعية قتال الناس حتى يسلموا بأن الفهم الحقيقي لهذا الحديث إنما يكون بفهم النص أمرت أن أقاتل، وأقاتل هنا على وزن أفاعل، يعني عندما يقاتلونني أقاتلهم. Mereka bersalah paham. Pemahaman mereka tentang hadis umirtu an uqatilan itu salah. Mereka mengira bahwasanya hadis itu adalah saya akan memerangi mereka. Padahal wazan dari hadis an uqatil itu adalah ufa'il, yaitu ketika mereka memerangi, kami pun atau saya pun akan memerangi mereka. ثم إنه رحمه الله وضح الفرق بين الدعوة إلى الله ومقومات الدعوة إلى الله وبين العمل الحركي السياسي، يعني الأحزاب الإسلامية الفرق بينها وبين عملها وعمل الدعاة. Setelah beliau muallif atau penulis kitab membedakan antara jihad itu antara peperangan dan dakwah, beliau akan membahas tentang perpolitikan atau perkembangan atau partai-partai politik yang tidak sesuai dengan asas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. ثم بين أن جوهر الدعوة إلى الله إنما لا يكون بالعمل السياسي وإنما يكون بالرحمة والشفقة لعباد الله جميعا. Yaitu pembahasan tentang ini atau tentang partai-partai politik Islam itu asas dari pondasi jihad kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerahmatan, kepatuhan, ajakan yang sangat ramah, bukan berpolitik dengan politik-politik yang ada saat ini. مشكلة الدعوة عندما تكون ضمن حزب أو جماعة لابد أن معنى الشفقة للعاصي والرحمة للآخرين سيغيب لأن هناك منافسة بين حزبين. Jikapun partai politik Islam itu mengajak benar-benar kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi tolak belakang antara ajakan Islam dakwah dengan cara keramahan, ketentraman, kepatuhan dengan ketaatan atau orang yang tidak patuh itu akan hilang. Jadi tidak ada antara dua partai politik itu. Jadi antara dua partai politik itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan suara mereka. مثلا يعني الحزب العلماني والحزب الليبرالي وأنا حزب إسلامي وكلنا يتنافس على مجلس الشعب أو مجلس الأمة. عندما أكون منافسا له سيكون حجاب بيني وبينه، هؤلاء الإسلاميين سيدخلون علينا ولن أستطيع أن أدعوه إلى الخير لأنه لا يرى في إلا الخصم. Jika ada pemilihan suara antara partai-partai, misalnya ada partai sekularisme dan ada juga partai liberal, ada partai Islam. Tiga partai ini berlomba-lomba mencarikan suara umat. Maka ketika dua partai sekuler dan liberal ini, mereka berpendapat bahwasanya partai Islam akan menguasai parlemen, maka jangan sampai mereka memasuki parlemen ini.
mereka akan berusaha untuk menghijabkan atau menutupi agar partai Islam tidak masuk ke parlemen. الإسلام ينبغي أن ننظفه نبعده عن هذا، لأن الإسلام هو مظلة تحمي الجميع، تحمي الاشتراكي والليبرالي والعلماني كل هؤلاء ضمن الإسلام، يحميهم الإسلام، يحمي حقوقهم. Mereka berpendapat bahwasanya jika partai Islam itu menang, maka mereka berpendapat bahwasanya mereka harus membersihkan, menjauhkan partai Islam dari parlemen. Karena partai Islam adalah partai yang memayungi semua elemen masyarakat, mulai itu dari sekuler, liberal, dan semua elemen masyarakat itu di bawah naungan Islam. نعم، هذا إذن طيب، هذا إذن فهمناه. الأمر الثاني، طيب متى يكون الجهاد القتالي؟ الجهاد القتالي يكون عند رد العدوان وعند حماية الدعوة إلى الله. مشي تمام. نعم نعم. الآن قد يسأل أحدهم: طيب إذا متى نجاهد؟ هل تبطلون الجهاد؟ لا أبدا. الجهاد يكون أولا حماية للدعوة إلى الله، لكن متى؟ وحماية للدولة الإسلامية وردع كل عدوان، وردع كل عدوان. Terus sekarang ada pertanyaan, kapan jihad peperangan itu disyariatkan? Oke, dijawab oleh beliau, jihad peperangan itu disyariatkan ketika untuk menjaga dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk menjaga negara Islam dan membenteng negara Islam dari semua taktik-taktik musuh. عندما يكون للمسلمين كيان كما حصل في المدينة المنورة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدأت الدولة الإسلامية. هنا ينطلق الأمر من حماية الدعوة إلى حماية الدولة من كل عدوان. Ketika umat Islam sudah memiliki kesatuan, yaitu sebuah negara Islam yang kuat di Madinah Al-Munawwarah, maka ketika itu penyelamatan menjaga dari dakwah berpindah menjaga negara Islam yang kuat. Ancaman yang mengancam negara Islam pada hari ini tidak bisa dibentengi kecuali dengan jihad. في المدينة نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Di Madinah turunlah ayat, lah diizinkan kepada kalian untuk berperang ketika kalian dizalimi. نعم. إذا الجهاد إذن ربما يكون أولا
لردع العدوان وحماية الدولة وحماية الجهاد. الدولة يعني الأمة الإسلامية. Yaitu pertama, jihad kita itu terjadi ketika menjaga untuk atau menjaga agama Islam dan menjaga sebuah negara Islam. هنا تحدث جدي عن مفهوم الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية طبعا لا يدخل في الأمة إلا المسلمين. أما المجتمع الإسلامي فيدخل فيه مسلمون وغير المسلمون. Yang dimaksud dengan negara Islam itu adalah umat muslim sendiri. Bahwasanya kalimat umat itu hanya dipakai untuk orang-orang muslimin. Adapun istilah mujtama islami, masyarakat Islam, itu ada di bawahnya umat Islam, umat yang lain. وانطلق في شرح مفهوم علاقة المسلمين مع غير المسلمين من منهج النبي صلى الله عليه وسلم من الذي وضعه في التعامل مع اليهود في المدينة. Beliau penulis memulai pemahaman antara masyarakat Islami dengan masyarakat yang lain itu ketika terjadinya sebuah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah saat itu. اليهود ليسوا من المسلمين، ليسوا من أمة الإسلام، لكنهم من المجتمع الإسلامي بدليل الوثيقة التي Kaum-kaum ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. kaum-kaum Yahudi itu bukan orang Islam. Oleh masyarakat Islam ketika mereka ada di kota Madinah. هؤلاء يحصل معهم عقد ذمة يسمى عقد الذمة. الأصل في هذا العقد لحماية المجتمع الإسلامي من كيد الكائدين الذين يحاولون أن يستغلوا غير المسلمين. Orang-orang Yahudi yang di Madinah itu mereka mendapatkan sebuah perlindungan, sebuah keamanan yang dimana sebuah perjanjian keamanan dan perlindungan ini intisarinya untuk keamanan umat Islam, untuk keamanan negara Islam. عقد الذمة له حالتان، إما أن يكون مع غير المسلمين ضمن الدولة الإسلامية. Akdu zimmah, perjanjian perlindungan itu ada dua macam. Pertama adalah mereka bukan dari kaum muslimin, tidak di bawah negara Islam. وإما أن يكون مع غير المسلمين لكنهم في كيان مستقل في دولة مستقلة إلى جانب الدولة الإسلامية. Yang kedua, mereka bukan dari umat Islam, tetapi mereka ada sebuah negara sendiri yang mendapatkan perlindungan dari negara Islam. في الحالة الأولى عقد الذمة يضمن لغير المسلمين أن يتفاعلوا ويكونوا مع المسلمين يدا واحدة. Di yang pertama, bahwasanya mereka itu dalam suasana keadaan masyarakat satu sama umat Islam, yang dimana mereka saling tolong menolong untuk menjaga negara Islam. والدولة الإسلامية ترعى مصالحهم وتضمن حقوقهم حيث لا يمسهم أي سوء أو أذى. لهم كما قال صلى الله عليه وسلم لليهود لهم ما لنا وعليهم ما علينا. Dan masyarakat ini
Jadi contoh yang kedua adalah bahwasannya kaum perjanjian perlindungan antara umat Islam dan orang-orang selain Islam di negara yang mustaqil atau negara sendiri itu untuk menjamin bahwasannya orang-orang luar Islam itu tidak bersekutu dengan umat-umat yang lain menyerangi negara Islam. العقد عقد الذمة جعله يذهب إلى ذهب دخل. Nah, dakhul. نعم. Dari macam yang kedua adalah untuk menjaminkan bahwasannya negara Islam agar tidak diserang oleh sekutu-sekutu selain Islam. Maka dengan itulah adanya perjanjian perlindungan keamanan untuk negara Islam. نعم. فهذا العقد إذن حتى يضمن عدم دخول الأعداء من خلالهم بحيث لا يتحالف معهم كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل البحرين عقد معهم عقد ذمة وهم مجوس اتفق معهم على أن لا يدخل عدو من خلالهم ويكون حلفهم بالمسلمين. Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan perjanjian perlindungan dengan masyarakat Bahrain. Yang saat itu mereka adalah orang-orang Majusi dengan syarat dan dengan jaminan bahwasanya tidak ada sekutu negara lain untuk menyerang Islam. نعم. هذا الكلام عن عقد الذمة جعله يذهب لحل بعض المفاهيم المغلوطة. المفهوم الأول الجزية. Pemahaman tentang macam kedua dari Ahlul Zimmah ini akan menyerat kita kepada yang dinamakan dengan pajak dalam Islam, seperti jizyah. وهناك بعض المسلمين يفهمون أن الجزية هي إجبار غير المسلمين على دفع مبلغ للمسلمين لأنهم غير مسلمين. Pendapat yang pertama yang salah dipahami oleh banyak orang adalah bahwasanya seperti pajak itu yang diberikan oleh orang-orang non-Islam atau kufar, kafir-kafir itu adalah paksaan untuk membayar kepada umat negara Islam. وسبب فهمهم أنهم فهموا الجزية بمعنى الجزاء أي العقوبة. Dan kesalahpahaman ini berasal dari pemahaman mereka bahwasanya jizyah itu berasal dari kata jaza atau ukubah atau atau balasan yang dipaksa. نعم. والحقيقة أن من أجزاء يعني يجزئ هذا المبلغ يجزئ عن تحمل المسؤولية. Padahal arti jizyah ini juga berasal dari jaza'ah, yang di mana balasan. Balasan itu adalah jaminan keamanan bagi negara tersebut atau masyarakat tersebut. وبدليل أن الإمام النووي وابن قدامة وأبو عبيد وكثير من الفقهاء قالوا أن الجزية تؤخذ من الذميين برفق بشفقة ولم يثبت أن هناك نوع من العنف عليهم وهم يعيشون معنا. Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah dan Abu Ubaid dan beberapa pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya jizyah, upeti, pajak yang diberikan oleh masyarakat di bawah perlindungan agama Islam itu dengan keramahan, tidak dengan paksaan. وأيضا الممر الثاني ما يتعلق بالجزية قال نحن لسنا متعبدين بكلمة جزية هذه ممكن نستبدلها لأن بعض أهل الكتاب كانوا يشعرون
بالحزن من هذه الكلمة. Hmm. Maka dari itu, mungkin kita mengubah atau merubah istilah jizyah ini. Karena ada beberapa ahlu kitab itu sangat tidak menyukai atau tidak menyukai istilah jizyah ini. وجاءوا إلى سيدنا عمر وقالوا له سمها صدقة ولا تسميها جزية، فوافق على ذلك وقالوا نعطيك زيادة ولا تسميها جزية، فوافق. نعم. Yaitu mereka suatu hari datang kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Wahai Sayyidina Umar, gantilah, jangan pakailah kata jizyah ini, gantilah dengan kata sodakoh. Maka Sayyidina Umar menyetujui pendapat mereka dan mereka berkata, dan kami akan menambahkan sedekah ini. نعم. ومنه جاء كلام الإمام النووي بأنه لو قال قوم نؤدي الجزية باسم الصدقة فلا حرج. Hmm. Imam Nawawi pun berpendapat bahwasanya jika ada sebuah kaum yang ingin menamakan jizyah ini sedekah, maka itu tidak ada masalah. بعد ذلك دخل مسألة مهمة جدا، قال مفهوم التسامح. الآن كثير من الناس ينادون بالتسامح مع الأديان، بالتسامح مع اليهود، بالتسامح مع النصارى، نحن متسامحون. Pembahasan yang ketiga adalah sikap toleransi, di mana toleransi ini sampai melewati batas, ya, yaitu kami bertoleransi toleran, sikap lapang dada, memaklumi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan lain sebagainya. لكن سبحان الله جدي قال هذه الكلمة لا يصح أن تطلق بيننا وبينهم. Penulis Syekh Said Robin Al-Buti berkata bahwasanya tasamuh, toleransi antara umat Islam dan umat Yahudi, Nasrani itu tidak bisa. قال هذه الكلمة لا تنصف الإسلام ولا تكرم أهل الذمة، هذا فيه مهانة لهم. Sikap ini adalah sikap yang tidak baik. Ini adalah sebuah hinaan terhadap mereka. قال أنا بحثت في كتب الفقه وكتب المتقدمين كلهم لم أجد كلمة التسامح مع أهل الكتاب. Penulis berkata, aku telah mencari di banyak kutub-kutub fikih dan kitab-kitab lain sebagainya, tidak aku temukan toleransi antara kita dan antara umat Yahudi atau Nasrani. قال يعني التسامح معنى ذلك أنهم مخطئون ونريد أن نسامحهم. Makna atau arti dari tasamuh itu adalah mereka salah dan kita memaklumi kesalahan mereka itu. وهذا فيه امتهان لهم، والله عز وجل كرم بني آدم كله، قال ولقد كرمنا بني آدم. Ini adalah sebuah cobaan untuk mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam. Sebagaimana firman Allah, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. نعم. لذلك قال نبحث عن كلمة التعايش السلمي بيننا وبينهم بحيث هم يكونون مطمئنين، وليس أنتم مخطئون ونحن نسامحكم. Maka dari itu beliau mencoba mengubah istilah tasamuh ini yaitu dengan ta'ayush silmi atau kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, yaitu agar mereka merasa tenang, mereka merasa tentram, aman di antara hidup di antara kita semua. التعايش السلمي يعني العدالة، ننصفهم، نعدل بينهم، نعاملهم بالحسنى، لا يظلم أحد منهم عندنا. Maksud dari kehidupan ketentraman, kehidupan keamanan antara umat Islam dan yang lain, umat-umat yang lain itu adalah al-adalah, keadilan. Tidak ada kezaliman di antara masyarakat Islam tersebut. Tidak ada kesalahpahaman. Semuanya damai, aman, tentram, dan sejahtera. بعد ذلك بدأ في موضوع آخر، موضوع الخروج على الحاكم. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang bagaimana keluar terhadap sebuah pemimpin, seorang pemimpin atau seorang presiden. لأن كثير من الناس من هذا الباب
يلتبس عليهم الجهاد بالخروج على الحاكم. Karena pada hari-hari ini banyak orang yang salah paham bahwasanya peperangan itu terjadi ketika kita keluar dari seorang pemimpin. أولا قال كما ذكر الفقهاء الحاكم يكون حاكما بإحدى طرق ثلاث. Menurut para ulama fikih, ahli fikih bahwasanya seorang pemimpin itu wajib kita keluar dari seorang pemimpin itu dengan beberapa cara. نعم. إما البيعة بأن يبايعه أهل الحل والعقد. Maaf, seorang pemimpin itu dipilih dengan beberapa cara. Pertama, di baiat, yang di mana baiat ini dipilih oleh para ahli para ahli alul halli wal aqd, أو يكون حاكما بالعهد، يعني أن يعهد الخليفة الأول للثاني يقول له أنت خليفتي. ataupun cara kedua yaitu dengan warisan yang diwariskan dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin setelahnya. الطريقة الثالثة يكون حاكما بالاستيلاء والقوة والغلبة. Adapun cara ketiga adalah cara revolusi atau cara secara militer هذا نسميه في زماننا انقلاب عسكري. yang dinamakan saat ini yaitu revolusi atau militer. نعم. هناك من يقول هذا استولى على الحكم ظلما ليس له طاعة. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya macam yang ketiga ini dengan militer mereka mendapatkan kekuatan atau kekuasaan dengan zalim, tidak perlu ditaati. لكن جدي بين قال فعله حرام وطاعته واجبة. Penulis berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan seseorang tersebut untuk mendapatkan kekuasaan itu haram, akan tetapi bagi kita wajib mentaatinya. ما دام استقر الأمر له فهنا لا يجوز أن نقول وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري نحن ليس له طاعة، لا، إذن الفتن ستتوالى. Selagi keadaan aman dan semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau sesuai dengan keadaan, maka saat itu kita harus mengikuti, mentaati penguasa tersebut. الآن نحن نعلم أن الأصل في الحاكم أن يكون بصفات كاملة يهدى الإمكان من العدل والصلاح والقوة. Adapun saat ini bahwasanya kita harus melihat seorang penguasa itu adalah seorang yang adil, seorang yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan. طيب إن لم يكن كذلك ما الحكم؟ يعني كأن كان فاسقا. Adapun jika sebaliknya, jika dia adalah seorang fasik, lalu apa yang kita lakukan? فإذا كان فاسقا نقل الإجماع عن علماء الأمة بأنه ولو كان فاسقا ما دام وصل إلى الحكم لا يجوز أن نخالفه ونخرج عليه، ولكن لا نطيعه في الحرام. Pendapat jumhur ulama, yang pendapat ini sampai ke ijma bahwasanya walaupun dia sefasik apapun, maka kita tetap mengikuti dia dan tidak mentaatinya dalam keadaan keharaman atau kemaksiatan. ونقل نصوص من العلماء كثيرة كلها تنص على الإجماع، منها قول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. Menurut Imam Nawawi dan jumhur ulama, Imam Nawawi menulis di kitabnya Syarah Sahih Muslim, penjelasan dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya tidak diizinkan atau diharamkan untuk keluar dari seorang hakim walaupun mereka itu adalah orang-orang yang fasik. نعم. فإذا نطيعه ولكن لا نطيعه في الحرام.
لا نطيعه فيما يأمرنا به مما يخالف شرع الله. Nah, أما الأمر الآخر فلا شك أننا لا نخرج عليه، حرام. intinya kita tidak akan keluar dari seorang hakim atau pemimpin yang haram, yang fasik, karena dan kita tetap akan mentaati mereka di selain itu. لكن إلا الكفر البواح إذا خرج من الملة وأعلن صراحة أمرا يخرج به من الدين فهنا يجوز بل يجب الخروج عليه. Tapi ada suatu keadaan yang sangat, yaitu ketika seorang pemimpin atau presiden ini mengikrarkan atau jelas-jelas mengakui bahwasanya dia keluar dari agama Islam atau mengingkari salah satu fondasi agama yang sangat dipahami, maka saat ini kita wajib untuk keluar dari pemimpin tersebut. لكن متى يثبت الكفر؟ هكذا عنوان: متى يثبت الكفر في الحاكم؟ قال: إذا فعل أمرا يستوجب الردة. Tetapi kapan kita mengetahui bahwasanya seorang hakim itu sudah kafir? Ulama berpendapat bahwasanya ketika ia telah melakukan atau mengikrarkan, menyebutkan atau mengingkari sebuah urusan-urusan yang mudah dipahami dalam agama. وأن يعني مثلا أنكر ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، Sebagaimana misalnya seorang hakim itu, pemimpin itu mengingkari rukun Islam dan rukun iman, أو أقر مثلا السجود للأصنام، ataupun ia menyetujui untuk bersujud atau menyembah kepada para berhala, أو احتقر أو استهزأ بآية من القرآن، atau menghina ayat dari Al-Quran. فهذه من موجبات الكفر البواح التي يخرج منها من الإسلام، يخرج فيها من الإسلام. Dan ini adalah hal-hal pernyataan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. هناك مشكلة يقع فيها بعض المتشددين، يحكمون على الحكام بالكفر بشكل جماعي، كلهم كفار. لما؟ لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Adapun orang-orang yang keras, yang ekstrim saat ini adalah mereka mengatakan bahwasanya wajib keluar dari orang-orang hakim-hakim atau pemimpin yang tadi, yang tidak, yang ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم mereka الكافرون. berpendapat dari ayat Al-Quran yang dimanakan barang siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan mereka berlandaskan kepada ayat-ayat ini. ورد على هذا قال: لا يجوز الحكم عليهم بالكفر أو على أحد بالكفر إلا إذا جلست معه وكلمته وسألته لماذا لا تحكم بشرع الله. Penulis berpendapat fasik kecuali kita telah duduk di hadapan pemimpin itu dan mengajak, bertanya kepada dia, apakah engkau mengatakan ini, sampai kita menjelaskan kepada mereka dan meminta penjelasan yang benar dari pemimpin tersebut. آه، إنه جامد. طيب، فهنا تذهب إليه وتسأله، ربما يكون جوابه كسلا، ربما يقول أنا مقصر، ربما يقول أنا لا أستطيع. إذا كان هذا جوابه فلا يجوز أن نكفره أبدا، لأن الكفر في الاعتقاد في القلب، يقول هذا كلام الله وأنا مقصر لا أستطيع تطبيقه. Jika kita telah datang kepada pemimpin itu, kita tanyakan iya kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, maka ketika ia menjawab dengan malas-malasan atau dia menjawab dengan eh, mukosir atau teledoran, maka saat itu kita tidak bisa mengkafirkan dia. نعم. وهناك بعض الأمور الفرعية ذكرها أيضا في الكتاب، مثل حكم قتل أعوان الظلمة
يعني قتل الشرطة، قتل الموظفين الذين يعملون في الدولة الظالمة. بين كل هذا الأحكام، لكن مهم المسألة الأخيرة مهمة، لذلك ننتقل إليها حتى لا نضيع الوقت. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana jika ada seseorang yang memerangi atau membunuh para pejabat-pejabat negara seperti polisi, seperti PNS dan lain-lain. نعم، مسألة أخيرة التي ختم فيها كتاب تقريبا، قال أنتم يعني بهذا الكتاب إذن لا يوجد جهاد اليوم، كيف نقاتل؟ كيف نحرر فلسطين وكيف نحرر من الغاصبين وإلى آخره. Pembahasan yang terakhir adalah ada yang bertanya mungkin setelah memahami atau membaca kitab ini, maka jihad qitali atau peperangan saat ini itu tidak ada. Terus bagaimana kita saat ini berjihad atau berperang melawan umat yang lain? Bagaimana kita bisa membebaskan Palestina dari orang-orang Yahudi? هو أجاب عن هذا من خلال المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من جهاد الدعوة إلى الجهاد القتالي من مكة إلى المدينة. طيب. Penulis 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 berpendapat berpendapat bahwasanya bahwasanya menjawab menjawab hal-hal hal-hal seperti seperti ini ini bisa bisa dijawab dijawab oleh oleh sebuah sebuah hadis hadis nabawi nabawi yang yang ketika ketika itu itu Nabi Nabi SAW SAW berada di berada di kota kota Madinah. Madinah. نعم، وهذا المنهج بذاته تبعه صلاح الدين الأيوبي عندما حرر القدس. Dan Dan manhaj manhaj nabawi nabawi ini ini diikuti diikuti pula pula oleh oleh Salahuddin Salahuddin Al-Ayyubi Al-Ayyubi ketika ketika membebaskan membebaskan Masjid Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa. الجهاد القتالي يكون بأن نوجد أولا النواة التي يقوم عليها الجهاد. Jihad Jihad peperangan peperangan itu itu terjadi terjadi ketika ketika adanya adanya benih-benih benih-benih yang yang menyebabkan menyebabkan kita kita untuk untuk berperang berperang secara secara peperangan yang peperangan yang saat saat ini. ini. لا شك أن الجهاد حكم تبليغي شرعي خاطب الله به المؤمنين جميعا متمثلين بالإمام. Bahwasanya Bahwasanya tidak tidak ada ada keraguan keraguan lagi lagi bahwasanya bahwasanya jihad jihad peperangan peperangan itu itu adalah adalah sebuah sebuah tugas yang tugas yang ditugaskan ditugaskan Allah Allah kepada kepada umat 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 Islam, Islam yang yang dimana dimana jihad jihad ini ini diiklankan diiklankan atau atau dijelaskan dijelaskan atau atau disyariatkan disyariatkan oleh oleh hakim hakim atau atau pemimpin. pemimpin. المسألة ينبغي أن تبدأ بإيجاد جماعة مؤمنة تكون هي النواة والأصل في حماية هذه الدولة. Cara Cara pertama pertama yaitu yaitu dari dari manhaj manhaj nabawi nabawi tadi tadi bahwasanya bahwasanya kita 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 harus harus menghidupkan menghidupkan atau atau melahirkan melahirkan sebuah sebuah umat umat yang yang umat umat Islam Islam yang yang sangat sangat berpegang berpegang teguh teguh kepada kepada umat umat Islam, Islam, dan dan umat umat ini ini adalah adalah benih benih dari dari untuk untuk nantinya nantinya adanya adanya negara-negara negara-negara yang yang kuat, kuat, negara negara Islam, Islam dan dan masyarakat-masyarakat yang masyarakat yang kuat. kuat. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. Sebagaimana Sebagaimana Nabi Nabi lakukan lakukan saat saat beliau beliau berada di berada di Mekah. Mekah. صبر طويل وعمل كثير وتزكية للنفس وعبادة ومحبة لله عز وجل. تبدأ من هنا حتى يتكون مجموعة أساسية في حماية نواة الجيش الذي ينبغي أن يخرج إلى الجهاد. Benih-benih ini Benih-benih ini dilahirkan dilahirkan ketika ketika Nabi Nabi Muhammad Muhammad SAW SAW berada di berada di kota kota Mekah, Mekah, yaitu yaitu dengan dengan sabar yang sabar yang sangat sangat lama, lama, menyerukan menyerukan manusia manusia kepada kepada agama agama Islam Islam dengan dengan benar, benar, dan dan pensucian pensucian jiwa, jiwa, dan dan agar 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 masyarakat Islam agar itu tumbuh dan masyarakat kuat Islam itu untuk tumbuh menjaga dan dan kuat menyelamatkan untuk negara Islam. menjaga dan menyelamatkan بدأ negara الجهاد Islam. من مكة
في هداية الضالين، في إرشاد التائهين والمشركين، حتى صار منهم جمع كبير. هذا قام عليه الجهاد القتالي لتحرير أو للخروج في الجهاد القتالي. Jihad yang Jihad pertama yang adalah jihad pertama adalah jihad berdakwah kepada berdakwah Allah. kepada Allah. Di mana Yang dimana jihad ini bertugas bertugas untuk untuk dalam dalam memberikan memberikan hidayah hidayah atau atau menghidayahkan orang-orang yang menghidayahkan kafir, orang-orang yang Quraisy, kafir, atau masyarakat Quraisy, musyrikin, atau masyarakat atau musyrikin, mengajak mereka kepada atau agama mengajak Allah mereka Subhanahu kepada wa taala. agama Allah Subhanahu wa Dan taala. Dan sampai umat ketika Islam di kota umat Islam di kota Makkah Makkah itu itu dan sudah banyak, cukup maka dan banyak, disinilah mulainya maka disinilah mulainya jihad jihad peperangan. kita atau jihad peperangan. صلاح الدين الأيوبي وقبله نور الدين الشهيد، بعد مئات السنين الصليبيون في القدس وضعوا مدارس. كان هناك في قاسيون، يعني نحن الآن في قاسيون، في قاسيون كان في 300 مدرسة أسسها نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي. Salahuddin Al-Ayyubi dan Salahuddin Al-Ayyubi Sultan dan Nuruddin sebelumnya Zinki Sultan Nuruddin Zinki Asy-Syahid. Asy-Syahid. Mereka Mereka telah melahirkan benih-benih umat Islam yang kuat saat itu. Dulu saat itu ketika zaman Nuruddin Zinki dan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka membuatkan 300 madrasah di bawah kaki Gunung Qasyun. Kita sekarang berada di kaki Gunung Qasyun di kota Damaskus. نعم، علموا الشباب أحكام الدين وانطلقوا من كتاب إحياء علوم الدين، وحتى صار هناك كم كبير من الشباب تزكية وعلم وسلوك ودعوة إلى الله. كان هؤلاء الشباب نواة الجيش الذي حرر القدس. Salahuddin dan Nuruddin Zinki mencetak umat Islam saat itu dengan menyekolahkan mereka dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan dengan cara tazkiyatun nafas, pensucian diri, belajar yang teguh dan rajin sampai suatu saat mereka tersebut atau pemuda-pemuda Islam saat itu menjadi kuat dan menjadi tentara Islam yang akan membebaskan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. يعني وقال في الكتاب: كيف الآن يمكن أن نخرج إلى الجهاد القتالي كثير مفتونون بالديمقراطية التي هي ليست من الإسلام. Dan juga Salahuddin dan Nuruddin Zinki mengajarkan kepada mereka pemuda-pemuda Islam itu kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Dan lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membebaskan, kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa, sedangkan keadaan umat saat ini jauh dari agama Islam, yang dimana umat Islam itu sekarang dalam penjara demokrasi, yang dimana demokrasi ini bukan dari agama Islam. نعم، وكيف يمكن أن ننطلق إلى تحرير الأراضي والجهاد القتالي والمسلمون كثير منهم اليوم مفتونون بالحضارة الغربية ويتعاطون بالربا ويقولون الربا قانون اقتصادي عالمي لا يمكن أن نتخلى عنه. Dan bagaimana kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa atau Palestina ketika keadaan umat Islam saat ini itu sangat membanggakan kesenian-kesenian atau adat istiadat orang-orang Barat, orang-orang Eropa, dan salah satunya riba. Mereka mengatakan riba itu halal, tidak ada keharaman di dalam itu. وأسئلة كثيرة طرحها: كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا وعندهم كثير من الشبهات والمشكلات في العقيدة وفي جذور الإيمان في الله ومشكلات العولمة، علمانية، إلحاد، اشتراكية. يعني هذه مشاكل تمنع وجود البيئة الإيمانية الجاهزة للانطلاق للجهاد. Soal-soal tentang pembebasan Al-Aqsa atau peperangan nilai rata-rata UN, nilai rata-rata kali itu sangat banyak. Sedangkan umat Islam saat ini berada dalam titik keraguan terhadap agamanya sendiri. Dan mereka memahami dan melakukan dan melaksanakan praktek-praktek sekularisme, liberal, demokratis, dan masih banyak lagi.
hal-hal yang menjauhkan umat Islam dari umat Islam itu sendiri. نحن اليوم بحاجة إلى جهاد أول هو جهاد النفس. Kita كما sekarang itu memerlukan sebuah jihad. Yang pertama itu adalah pensucian diri kita. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة تبوك ووصل إلى المدينة قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. Yaitu melawan diri sendiri, jihad melawan diri sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Tabuk, ketika sampai di kota Madinah, beliau bersabda, penghasilan berapa gitu kan, kalau penghasilannya masih 3 juta tuh nggak bisa tuh. Dan kita akan berperang dengan perang yang sangat besar. لأن جهاد النفس إذا تحقق سهل جهاد القتال مع المشركين والغاصبين والمعتدين. Jika memerangi diri sendiri, jihad asghar, jihad akbar, itu sudah kita lakukan, maka akan mudah bagi kita untuk memerangi jihad-jihad yang asghar, jihad peperangan. ودائما يخطر لي مثال من لا يستطيع أن ينهض إلى الفجر إلى صلاة الفجر بالبرد كيف يمكن أن يصمد في الجهاد؟ Bukannya dari yang itu kadang-kadang orang yang sangat kecil, yaitu keliling-keliling tuh ketika sholat subuh. Bagaimana kita memerangi diri kita ketika kita tidak bisa bangun ketika sholat subuh? 6-10 gitu. من لم يستطع أن يخرج حب الدنيا كيف يمكن أن يصمد أمام الغنائم؟ Bagaimana seorang yang tidak bisa membangunkan dirinya dari atau menjauhkan dirinya dari kecintaan terhadap dunia, yang dimana nantinya akan sangat suka kepada harta karun, harta ghanimah. ولم يقصد أن يكون المسلمون كلهم في تزكية عالية ويبلغون مرتبة من الجهاد النفس، لا، لكن أن يكون هناك نواة، يعني جزء بسيط من الجيش هم قدوة وهم الأصل في تزكية النفوس، يكون الجهاد قائم عليهم كما كان حال الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Kita tidak dituntut untuk semua tentara, semua pemuda Islam itu, semua umat muslimin itu dalam satu keadaan dalam pensucian diri. Tidak. Kan tetapi kita menginginkan sebagian besar dari mereka, pemuda-pemuda Islam, umat Islam itu untuk kembali kepada Allah, yang nanti menjadi dan nanti mereka menjadi benih untuk kekuatan yang sangat kuat dalam menyerang musuh-musuh Allah. طيب هذا الكلام افترض أن هناك من يقول هذا كلام نظري، يعني أعطينا خطوات، نريد خطوات عملية، ماذا نفعل الآن؟ Adapun orang sekarang juga mungkin ada yang berkata bahwasanya ini secara teori saja, teoristis. Kita ingin saat ini adalah berperang atau praktek langsung di lapangan. قال أول مشكلة ينبغي أن نحلها الفرقة بين المسلمين. هناك تفرق وتشرذم، تفرق المسلمون وتشرذموا إلى فئات وجماعات وكلهم يدعو لنفسه أنه هو الصحيح. Permasalahan yang pertama itu adalah banyaknya perbedaan atau golongan-golongan dalam umat Islam itu sendiri, yang dimana setiap kelompok atau golongan ini mereka mengatakan kami yang benar, yang lain salah. يعني مثلا هنا في الشام مثلا بعض الجماعات يقول عن جماعته وإخوانه في المسجد إخواننا ذهبنا مع إخواننا جاء إخواننا، ولا يقول هذا بالنسبة لغيرهم، هذا جماعة فلان وهذا جماعة الشيخ فلاني، أما إخوانه في المسجد يقول هؤلاء إخواني، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. Contoh kecil ada di Suriah saat ini atau di kota Damaskus saat ini, bahwasanya ada golongan Syekh Fulan, golongan Masjid Fulan. Ketika mereka di masjid, kalian adalah saudara kami. Selain itu, selain orang-orang itu, mereka adalah golongan Syekh Fulan, golongan Masjid Fulan. Dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat Islam
adalah semuanya bersaudara. فأول طريق أول خطوة نحو الجهاد القتالي لتحرير المغتصبات لتحرير فلسطين أن ننتصر على أنفسنا، أن نتخلى عن العصبية وحب جماعتنا ونعترف بالجميع. Langkah pertama untuk kemenangan umat Islam di masa depan, untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah memerangi diri kita sendiri. Yang dimana jika kita telah memerangi diri sendiri, jiwa kita bersih, maka kita akan insya Allah baru saat itu disyariatkan jihad peperangan. الأمر الثاني أن نفصل السياسة عن الدين. Perkara kedua adalah membedakan agama dan politik. لأن كما ذكرنا في البداية عندما تكون السياسة مع الدين فهنا يكون غير الملتزمين غير الإسلاميين خصوم لنا ويبدأ التفرقة. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya jika agama dan politik itu disatukan, maka musuh-musuh Islam akan mudah menyerangi umat Islam. نحن بحاجة إلى الجميع، نريد أن نؤلف قلوب الجميع، فنريد أن يكون الإسلام هو المعصم الذي يحمل كل الأحزاب والجماعات. لا نريد الإسلام جماعة من هذه الجماعات، نريد أن الإسلام يحمل كل الجماعات. Saat ini kita menginginkan bahwasanya Islam itu, saat ini kita menginginkan semua itu tunduk kepada Islam, semua itu di bawah naungan Islam, yang dimana Islam itu menaungi semua golongan, bukan Islam ini, Islam itu, tapi kita menginginkan semua golongan itu berada di bawah naungan Islam. نعم، وهذه المشكلة الأولى التفرق بين المسلمين. المشكلة الثانية التأثر بالحضارة الغربية وبأخلاق الغرب وبأخلاق غير المسلمين. Ini adalah permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah pengaruh atau terpengaruhnya umat Islam saat ini terhadap kebudayaan adat istiadat Eropa atau Barat. يعني الآن كثير من الشباب وغير الشباب معجبون مفتونون بما يأتيهم من الغرب ولا يعتزون بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يعتزون بالسنن. كيف ممكن أن ننتصر وهذا حالنا؟ Saat ini pemuda-pemuda Islam, mereka kagum, takjub terhadap kebudayaan Eropa. Dan sedangkan mereka tidak bangga, tidak merasa mulia dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. نعم، كيف يمكن أن ننتصر ولا يوجد دعاة إلى الله ينطلقون إلى البلاد وهم معتزون بدينهم معتزون بإسلامهم معتزون بالسنة؟ Bagaimana kita bisa menang dalam keadaan hari ini atau berperang nantinya, sedangkan kita tidak memiliki seorang atau kita tidak memiliki dai yang dimana mereka tidak bangga akan agama Islam sendiri, tidak bangga akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sendiri. هناك الأمر الثالث هي جهاد، أولا جهاد دفع الشبهات التي امتلأت العقول بها. Jihad yang ketiga atau permasalahan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghindari dari syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan dalam agama yang ada dalam otak kita. هذا جهاد يطالب فيه اليوم كل الدعاة. Jihad yang ketiga ini adalah jihad yang dituntut untuk semua dai pada hari ini untuk memahaminya. نعم، لأنه في كل يوم هناك شبهة جديدة تحشى بها الأدمغة من خلال هذه الشبكة الإنترنت. Karena pasti setiap hari itu ada saja keraguan, syubhat yang ada, yang menyerangi pemuda-pemuda Islam yang melalui internet atau media sosial. نعم، هذا هو أهم ما جاء في كتاب الجهاد في الإسلام
لجدي العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. Inilah beberapa poin-poin penting yang ada dan dibahas oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya. طبعا هذا كتاب عندما ألفه واجه كثير من الانتقادات. Kitab ini ketika beliau tulis itu sangat dikritik oleh banyak-banyak ulama. لكن بعد سنوات قره كثيرون عندما رأوا كيف تسفك الدماء باسم الجهاد، يقتل المسلم في زمن شاع ما يسمى هذا كما تعلمون، لا أريد أن أذكر لكن مهم أن نذكر مثل داعش، مثل أفكار متطرفة الذين يفجرون الناس من دون تفريق بين المسلم وغير المسلم. Setelah beberapa tahun dari penulisan buku yang pertamanya dikritik oleh banyak ulama, maka ulama-ulama itu pun tersebut mengakui kebenaran yang ada di kitab tersebut. Karena kitab ini ditulis ketika pada saat itu banyaknya golongan-golongan Islam yang sangat ekstrim seperti ISIS, seperti dan golongan lain yang dimana mereka berjihad memerangi sesama Islam di bawah nama Islam sendiri. كذلك مثل ما يسمى تنظيم قاعدة. Ataupun juga nama lain atau golongan lain yang bernama Al-Qaeda. نعم. والإسلام بريء من هذه التصرفات. Dan Islam bebas dari apa yang dinamakan ISIS dan Al-Qaeda dan perbuatan-perbuatan mereka. فلا جهاد إلا تحت مظلة حاكم. Dan tidak ada jihad kecuali dengan naungan dari perintah dari seorang pemimpin. إلا في حالتين. Kecuali ada dua keadaan. لا تحتاج لإذن الحاكم. Tidak diperlukan perintah dari seorang pemimpin. عند الحالة الأولى النفير العام. Pertama itu yaitu mobilisasi secara umum. نعم. نفير العام يعني عندما يدخل العدو إلى ديار المسلمين ووصل مثلا إلى لا سمح الله إلى دمشق، هل أنتظر أمر الحاكم حتى أقاوم العدو؟ لا أنتظر. Contoh dari mobilisasi umum yaitu ketika misalnya ada penyerangan, misalnya sebuah kota diserang dan belum ada perintah dari seorang pemimpin, maka kita tidak menunggu seruan dari pemimpin. Kita harus langsung keluar untuk jihad memerangi musuh tersebut. في هذه الحالة الكل مطالب في الخروج لرد العدوان. Pada keadaan pertama ini, semua orang dituntut untuk keluar memerangi musuh. الحالة الثانية هي دفع الصائل. دفع الصائل هو إنسان معتدي ربما يكون مسلم، هذا الذي مثلا يدخل إلى بيتك معتد، هذا لا تحتاج إلى إذن، دفعه جهاد. Contoh kedua adalah ketika ada seseorang yang masuk ke rumah kita tanpa izin dan mereka ingin mencuri. Nah, pada keadaan ini kita wajib untuk mengusir mereka dan ini juga dinamakan jihad. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh untuk membela hartanya, untuk membela kekayaannya, maka ia adalah syahid. Kehormatannya, maka ia adalah syahid. نعم. فإذا هذه الحالتين لا تحتاج إلى إذن الحاكم. Maka dua keadaan ini tidak diperlukan seruan atau perintah dari hakim. نعم. فبهذا الكتاب توضح أكثر الأحكام والمفاهيم التي ربما يكون عند البعض فيها لبس وإشكال. Dan dengan kitab ini telah dijelaskan dan telah jelas bahwasanya pemahaman yang salah akan menjadi benar dengan membaca kitab ini. نعم. وفي هذا الكتاب أيضا
تعرفنا كيف يكون الجهاد لا بين المسلمين بعضهم مع بعض، لا بين الحكام والشعوب، لا بين الفئات بعضهم مع بعض. Dan dalam kitab ini kita juga memahami bahwasanya jihad itu bukan antara seorang pemimpin dan masyarakatnya, antara golongan Islam dengan golongan Islam yang lain. نعم، وإنما يكون في أمر منظم مبني على الكتاب والسنة مأخوذ من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi jihad ini berasal dari sistem yang telah dimobilisasi dengan manhaj nabawi dan sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu صلى الله alaihi عليه wasallam. وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا في جهاد ضد عدو حقيقي نرقى به إلى مستوى الجهاد الأكبر الذي عرفناه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan semoga kita bisa memahami pemahaman tentang jihad yang benar dan melawan jihad-jihad kita, jihad-jihad nafsu, untuk nanti kita berpindah kepada jihad-jihad yang berperang. ونصل إلى زمن نرى المسلمين كلهم إخوة متحابين لا تفرقهم الجماعات والفئات. Jihad yang akan menyampaikan kepada kita pada suatu keadaan di mana semua umat Islam itu adalah saudara, tidak dibedakan oleh apapun. عندئذ بشكل طبيعي سيرتعد العدو من الخوف لأن المسلمين باتوا قوة واحدة لا تفرقهم لا اللغة ولا اللون، وعندئذ لن يبقى لعدوهم أثر. Maka saat itu ketika umat Islam sudah kuat, sudah bersaudara satu sama lainnya, tidak ada perbedaan, maka musuh saat itu menggigil, bergemetar, ketakutan, karena umat Islam saat ini sudah bangkit untuk memerangi mereka. وأخيرا أشكركم على هذه الفرصة، وأشكر جمعية نهضة العلماء والإخوة المنظمون والسامعين، وأشكر جميع الأحباب في أندونيسيا على هذا اللقاء، ونرجو منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir beliau mensyukuri kita semua, berterima kasih kepada kita semua, bahwasanya beliau juga berterima kasih kepada para untuk Jam'iyah, untuk PCI Nusuriah yang telah memberikan beliau kesempatan bertemu dengan kalian-kalian yang ada di Indonesia, dan para petugas-petugas PCNU panitia yang ada bersama beliau saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakarallah li fadilati Syekh Mahmud Taufik ala هذه الإفادات النيرة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا وينفعنا به في العلم الذي انتشر وبلغ في هذه المحاضرة. Sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, kami meminta untuk dokumentasi terlebih dahulu, yaitu surah Jamaiyah sebagai dokumentasi. Mungkin bagi teman-teman yang mau mengizinkan menyalakan kameranya, mohon untuk diaktifkan kameranya. Ini sebagai kenangan bersama beliau, Syekh Mahmud Taufik. Kesempatan bagi teman-teman semua berfoto bersama. Dan akan dipandu oleh moderator sesi dokumentasi. Apa nih, Syekh? Ayo kita tunggu. Anak surah Jamaiyah. Surah Jamaiyah. في Lihat itu. Naam sih. Nah, silakan yang bisa menghidupkan kamera. Satu. Ya, satu. Saya hitung ya. Sudah.
Satu, dua, Wahid, ithnain, thalatha. tunggu, tunggu. Wahid, Lagi. ithnain, thalatha. Wahid tali, wahid, ithnain, thalatha. Jazakumullah khair lil jami'. Ini untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kami buka 2 penanya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bebas ya untuk mengaktifkan raise hand. Ingin langsung muhadatsa bil Arabiyyah atau berbahasa Indonesia bebas. Untuk intinya beliau menjelaskan tentang kitab-kitab jihad. Gimana? Enggak ada di sini. Oke, bagi teman yang ingin bertanya silakan, nanti kami tampung pertanyaannya karena beliau sedang ada hajat sebentar. Oke, bagi teman yang ingin bertanya silakan untuk mengaktifkan siapa Mas Wahyudi dari PCINU Pakistan. Ini dipersilakan untuk mengaktifkan suaranya dan bertanya. نعم حاضر سيدي أستسمحكم صوتي كان مسموعا أم لا؟ تمام الشيخ كان موجودا معكم ولا ذهب مدة؟ لو ذهب مدة بس إلى الحمام إن شاء الله سيرجع بعد قليل. حاضر حاضر طيب نعم. أطرح سؤالا بالإندونيسيا وإذا نعم. سمحتم بعد عودة الشيخ أعيد سؤاله لو سمحتم ذلك. نعم حاضر. على خذ راحتك حبيبي. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat di PCNU Suriah karena sudah mengadakan webinar yang sangat bermanfaat ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyudi. Alhamdulillah saat ini diamanai sebagai Rois Suriah di PCNU Pakistan. Wa Al-Fakir, alhamdulillah saat ini sedang menempuh doktorah, studi doktorah ya di PCNU Pakistan. Di Pakistan ya di IAIUI. Dan saya saat ini alhamdulillah sudah menyelesaikan disertasi saya dan judulnya relate dengan judul webinar hari ini gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi judul disertasi saya itu tentang takfir, fenomena takfir, zahiratu takfir fil mujtama' al-islami. Itu judul saya. Dan di tengah-tengah disertasi saya menemukan 2 kitab dari Allamah Al-Buti rahimahullah taala. Satu kitab itu kitab yang kita bedah hari ini, Al-Jihad fil Islam. Satu lagi kitab judulnya Qadaya Sakhinah. Nah, itu kitab dari Allamah Al-Buti juga rahimahullah. Nah, makanya saya tertarik dengan webinar hari ini. Pertanyaan saya nanti kepada Syekh. Tamam. Ya, Afan Mas Wahyudi itu beliau sudah kembali. حاضر. ممكن تعيد الأسئلة سيدي. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekhna, hayakumullah. نعم يا شيخنا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله استفدت شخصيا من محاضرتكم اليوم بحمد الله تعالى. وقبل أن أطرح سؤالا يا شيخنا أريد أن أتعرف معكم قليلا. أنا اسمي وحي الدين وأنا الطالب في مرحلة الدكتوراه في منزلة الباحث. نعم في جامعة الإسلامية العالمية بباكستان. نعم. ما شاء الله.
أنا حاليا كتبت أطروحة لأقدمها للحصول على درجة الدكتوراه، وكان عنوان الأطروحة يعني مشتبكة أو متعلقة بموضوعنا اليوم. يعني أنا أكتب حول نعم. التكفير في المجتمع الإسلامي يا شيخنا. تأثير التكفير في المجتمع التكفير. الإسلامي، تمام. ظاهرة التكفير. التكفير في المجتمع الإسلامي. نعم. التكفير. نعم. نعم. وأثناء دراستي، أثناء كتابة الرسالة، يعني وجدت كتابين للعلامة البوطي رحمه الله. الأول الكتاب نفس العنوان الذي تحدثنا اليوم، الجهاد في الإسلام، والكتاب الثاني قضايا ساخنة نعم. لعلامة نعم. البوطي. قضايا ساخنة، هذا الكتاب لعلامة البوطي. نعم. هذا صحيح. أستسمحكم يا شيخنا إذا كان السؤال سيكون مركبا. أنا أريد أن لا، أطرح تفضل. لكم سؤالين لو سمحتم يكون ذلك يا الجواب شيخ. إما مركب أو بسيط. نعم. نعم. نعم شيخنا، السؤال الأول، كما تفضلتم في المحاضرة، كما استفدنا من حضرتكم بالنسبة إلى قضية الخروج على الحاكم يا شيخنا. نعم. وفي هذه القضايا رأيت حسب اطلاعي القاصر يا شيخنا، قد رأيت أن في هذه القضية محل نظر بين العلماء، في من استدل بقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وفي من استدل بقوله سبحانه، بقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فكيف نجمع بين هذين الدليلين حتى نصحح فهمنا؟ يعني هل نعم. يجوز الخروج على الحاكم يعني على الإطلاق، أم مشروط يعني مقيد؟ هكذا يا نعم. شيخنا. ثم هو شيء ثاني. بسم الله. نعم. تفضل. نعم يا شيخ. السؤال الثاني، أنا شاهدت بعض المحاضرات من المشايخ حيث قالوا هناك القول مهما كان المرجوح يا شيخنا، هنا القول هناك 12 صحابيا يعني أجازوا الخروج على الحاكم. نعم. نعم، أجازوا الخروج على الحاكم، 12 صحابيا أجازوا الخروج على الحاكم، مهما هناك قول راجح من الإمام النووي كما تفضلتم في المحاضرة أن لا يجوز الخروج على الحاكم. فماذا تقول عن ذلك يا شيخنا؟ فجزاكم الله خيرا على الإفادة. نعم. Izin menerjemahkan Ustadz, kalau salah mungkin kepemahaman saya mungkin nanti antum koreksi sedikit. Soal pertama Siap, dari siap. Ustadz Wahyudi yang dimana beliau ini adalah ketua Syuriah PCNU Pakistan saat ini yang ingin atau mungkin menyelesaikan risalah atau disertasi doktor S3, yang dimana judul doktoral beliau itu adalah takfir di masyarakat Islam saat ini. Soal pertama adalah pembahasan tentang keluar dari pemimpin, yang dimana ada perbedaan antar ulama. Ada yang berdalil dengan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan hadis Nabi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Yang kedua, dan bagaimana cara menggabungkan antara dua dalil ini. Soal kedua dari beliau adalah saat itu ada sahabat yang mungkin mencoba keluar dari hakim. Bagaimana pendapat dan dijelaskan oleh Syekh Mahmud tadi tentang yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa tidak boleh keluar dari hakim. Bukan begitu, Ustaz? Naam, ada tadi yang kedua, ada pendapat bahwasanya Hmm, 12 orang sahabat berpendapat boleh keluar dari hakim gitu maksudnya. tamam, tamam. Nah, itu munakosah saja, munakosah gitu. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. بالنسبة للسؤال الأول، كيف نجمع بين قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم وبين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ نعم، هذا يعني ذكرنا شيء من الجواب في خلال المحاضرة.
قلنا إذا كان الحاكم فاسقا، إذا كان الحاكم فاسقا، والفاسق كما تعلمون هو الذي يصر على الصغائر ولا يتنزه عن الكبائر. Soal pertama yang ingin beliau jawab adalah bagaimana cara kita menggabungkan dua dalil ini, yang dimana sebagian jawabannya telah beliau sebutkan di muhadharah tadi, yaitu bagi pemimpin-pemimpin yang fasik, yaitu pemimpin yang apa? Memperlihatkan perbuatan pemaksiatannya. نعم، فهذا إذا فاسق نطيعه فيما سوى المعصية. Maka pemimpin fasik ini kita mentaatinya selain di perbuatan-perbuatan yang maksiat yang lain. يعني لو أمرنا بأمر فيه مخالفة لأمر الله لا نطيعه لكن لا نخرج عليه. Yaitu ketika seorang pemimpin memerintahkan kita untuk keluar atau tidak mentaati atau mukhalafah terhadap perintah-perintah Allah, maka kita di sini tidak wajib, bahkan kita wajib untuk tidak mentaatinya. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، عندما ذكرت أن هناك مجموعة من الصحابة أباحوا الخروج على الحاكم. Dan untuk soal kedua, yaitu bahwasanya ada beberapa sahabat, 12 sahabat yang keluar dan berpendapat keluar untuk kepada hakim, yaitu المسألة هذه أولا تعود إلى مسألة أصولية، هل قول الصحابي أو مذهب الصحابي حجة؟ yaitu permasalahan ini kembali kepada usul, yaitu asas dalam ilmu Islam, yaitu usul fikih. Apakah qaul sahabi atau pendapat seorang sahabat itu adalah hujjah, dalil yang bisa kita jadikan dalil? وخصوصا أن هناك من يخالفهم. Apalagi pendapat beberapa sahabat ini ada pendapat yang menolaknya. وإذا قلنا أن الأمر اجتهادي، على فرض أنه اجتهادي، نعم، مذاهب. Jika kita berpendapat bahwasanya pendapat sahabat-sahabat tersebut adalah istihad dari sahabat-sahabat tersebut, hanya istihad dari sahabat tersebut, lalu فهنا لا ينبغي أن نأخذ مذهبا ونعتد به، ولكن نذكره كأمر خلافي. maka kita di sini tidak bisa menyebutkan bahwasanya ini adalah sebuah mazhab. Tetapi ada masalah ini adalah sebuah masalah khilaf, perbedaan antara para sahabat sendiri. طيب، والآن بالنسبة لواقعنا اليوم، Untuk keadaan kita umat Islam saat ini, الناس ممكن أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى هذا المذهب، لكن في الواقع نجد أن المفاسد التي تنتج عن أخذ المذهب الذي يبيح الخروج أكثر بكثير من المصالح. kita melihat pada zaman ini bahwasanya seorang pindah dari pendapat ini ke pendapat itu yang mengakibatkan nantinya mafasid, kerusakan itu lebih besar daripada تجربتنا في سوريا، تجربة الجزائر الآن، يعني سفك الدماء، يعني كم من الناس ماتوا وقتلوا وكم من الناس غيبوا والدمار، وهذا كله يشهد لمن قال لا خروج. di mana saat itu contoh kecil adalah pada zaman ini adalah kejadian yang ada di Suriah dan kejadian yang ada di Aljazair. Nah, di mana beberapa banyak orang, ribuan mungkin puluhan ribu orang atau ratusan orang yang saat ini yang sudah mati, yang terbunuh, yang dihilangkan atau tidak tahu kabarnya sampai saat ini. اليمن، السودان، ليبيا، كل هذا يشهد لمن قال لا يجوز. Di Yaman, di Libya dan Sudan, ini semuanya mendapatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya la yajuz, tidak diperbolehkan keluar dari imam. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول الصبر على جور الحاكم 40 عاما
خير من هرج يوم. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya bersabar dalam kezaliman seorang pemimpin itu lebih baik daripada Mada Sidi? Khairun. الصبر على ظلم الحاكم 40 عاما خير من هرج فتنة يوم. Lebih baik daripada terjadinya fitnah dalam satu hari. ومع ذلك العبرة بالعموم ونأخذ بكلام الإمام النووي عندما نقل الإجماع وغير الإمام النووي. Maka saat ini adalah kita mengambil pendapat jumhur ulama. Salah satu Imam Nawawi yang bahwasanya tidak boleh keluar daripada imam walaupun imam itu fasik. أظن وصل الجواب صحيح؟ نعم يا شيخنا وصل الجواب فجزاكم الله خيرا على الإفادة يا شيخنا. وإياكم الله يبارك أسأل فيكم. الله تعالى أن يحفظ صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيكم آمين. تشرفنا بكم. نعم تفضل. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Akhi Wahyudi yang bertanya juga jazakallahu khair atas jawaban kepada dari soal yang terakhir, yaitu soal yang kedua dari Ustadz Amirul Haq Makdum Wildani. Dipersilahkan untuk mengaktifkan suaranya dan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair ala al-waqt wa alhamdulillah istafadtu katsiran min hadhihi al-jalsah ma'a shaykhina Mahmud Taufiq Ramadan Al-Busi. Jazakumullah khair ya Syekh. Istafadtu katsir min al-ma'lumat alladhi yani lam a'rifaha qabla hadha yani. Wa indi su'alain ismahu li an ata'arraf nafsi ismul karim Amirul Haq Makdum Wildani. أهلا وسهلا. كنت جلست في إندونيسيا يعني في جزيرة مادورا، والآن درست في جامعة الأحقاف باليمن في تارين حضرموت اليمن، وكنت أيضا من أعضاء جمعية نهضة العلماء باليمن يعني. وعندي سؤالان. السؤال الأول يعني أنفا ذكرتم أنواع الجهاد، يعني الأول يعني جهاد النفس، وبعدين الثالث جهاد دفع الشبهات. يعني لو سمحتم يا شيخ يعني أنا فاتتني المعلومات يعني عن الجهاد الثاني لأن بسبب النت أنفا انقطع. لو سمحتم يعني اشرحوا لي باختصار عن هذا النوع الثاني يعني من الجهاد. والسؤال الثالث ما ممكن تعيد السؤال؟ جهاد النفس وجهاد يعني شرحتم أنواع الجهاد. يعني الجهاد الأول هو جهاد النفس، بعدين النت هنا انقطع يا شيخ، ووصلت في هذا الجلسة إلى جهاد الثالث يعني جهاد دفع الشبهات يعني. وجهاد الثاني يعني فاتتني المعلومات. وهذا السؤال الأول. يعني السؤال الثاني أنفا شرحتم شيء يعني كثير من شباب المسلمين اليوم يعني يعتزون كثير بحضارة غربية ولا يعتز بسيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمشكلة يا شيخ عندما يعني ندعوه خاصة يعني الشباب يعني ندعوه إلى السيرة النبوية وندعوه إلى أن يعتزوا بحضرة المصطفى أو حضرة الصحابة، يعني هم يقولون أو يجيبون خلي يعني هو في عصر الصحابة يعني هو رسول الله يعني معصوم، نحن يعني إنسان عادي وما يمكننا أن نفعل كما فعل الصحابة يعني، وعصرنا يختلف بعصر الصحابة هكذا يعني. ويعني كأنهم يرون أن نبينا المصطفى وأصحابه يعني أشخاص مختلفة يعني بأنفسنا اليوم يعني بسبب اختلاف العصر، لأن يعني في هذا العصر كثير من الشبهات، و يعني
الذي تدعون إلى الذنوب كثير يعني أكثر من عصر الصحابة وعصر النبي. ممكن يعني ممكن لو سمحتم أن تعطينا طريقة أو كيفية يعني كيف نشرح أو نجيب يعني لهم، وكيف طريقتنا لدعوتهم عشان يعني هم يعتزون بحضرة المصطفى، وممكن أن نبني بناء بيئة إسلامية. جزاكم الله خير. هذا صراحة السؤالان جوابهم طويل، لأن هذا يبني منهجا متكاملا. ممكن يترجم السؤال؟ نعم. Izin menerjemahkan dulu bahwasanya ada dua soal yang diutarakan. Pertama adalah Syekh menyebutkan dua macam jihad, yaitu jihad dan macam-macam jihad, yaitu beliau penanya meminta penjelasan dari Syekh lagi bagaimana jihad jihad dan syubhat. Yang Yang kedua kedua adalah permasalahan tentang tentang pemuda saat ini itu bangga kepada kebudayaan Eropa Barat dengan alasan permasalahannya di zaman bahwasanya zaman sahabat beda sama zaman kita sekarang. Zaman sahabat tentu ada nabi, kekuatan iman ada, sedangkan zaman kita banyak permasalahan, syubhat, keraguan, kecurigaan dalam agama sendiri. Dan itu bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk menjadi umat yang dari umat atau pemuda yang sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، الجهاد ذكرنا في البداية أنه الأصل هو جهاد الدعوة إلى الله عز وجل، وكان الصحابة عندما يخرجون للدعوة يخرجون ويدعون الناس، لا يقاتلون إلا إذا صدوا وإلا إذا ردوا. نعم، كما يقولون جئنا لنبلغ رسالة الله. Nah, jihad yang pertama adalah jihad nafas ya, atau jihad dakwah, mengajak manusia kepada agama Islam, agama Allah. Di mana sahabat itu para sahabat berkata bahwasanya mereka datang untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Allah. Dan ketika mereka ditolak, maka saat itulah mereka berperang. Nah, هذا الجهاد الذي هو جهاد الدعوة إلى الله له مقومات. لا يكون الإنسان داعية يعلم ما له وما عليه إلا إذا دخل في جهاد النفس، عندما يجاهد نفسه. وهذا جهاد النفس يتفرع عنه، أو جهاد الدعوة يتفرع عنه جهاد النفس أولا، وجهاد دفع الشبهات، وجهاد التزكية. فعندما لا يكون الداعية داعية إلا عندما يجاهد نفسه. Permasalahan pertama adalah bahwasanya seorang dai atau dai, orang yang menyeru kepada agama Allah itu orang yang menyeru kepada agama Allah itu mensucikan dirinya dulu, membersihkan dirinya dulu, mensucikan dirinya dulu. Yaitu dakwah kepada Allah itu ada beberapa tersusun dari terbuat dari beberapa susunan. Susunan ini menjadikan dia seorang dai yang matang. ومن جهاد الدعوة جهاد دفع الشبهات. Dan contoh dari dakwah adalah jihad dalam menolak keraguan. المسلمون الآن الذين يريدون أن يخرجوا دعاة عندهم إما أن يدعوا كافرا إلى الإسلام أو أن يصحح عقيدة مسلم دخله الشبهات. كلاهما جهاد. Tugas dai saat ini zaman sekarang itu ada dua minimal. Pertama adalah mengajak kaum kafir, orang-orang kafir kepada Islam untuk masuk Islam, atau membenarkan keraguan yang ada dalam kotak-kotak Islam sendiri. Ini adapun jihad. وهذا ليس أقل أهمية من هذا. Jihad kedua dan jihad pertama itu sama saja, tidak ada kekurangan di antaranya. الآن الشباب في المسلمين يعني هذا يقتضينا أن نتحدث عن السؤال الثاني بالنسبة للشباب. هؤلاء الشباب untuk permasalahan soal kedua, yaitu tentang pemuda-pemuda seperti kita ini, para pemuda saat ini
إن لم نسعى لتثبيت عقيدتهم وإن لم نسعى لتصحيح المفاهيم التي تغزوهم في الإنترنت من سيكون لهم؟ Pemuda-pemuda saat ini, jika kita tidak mencoba berusaha untuk membenarkan akidah-akidah mereka, tidak membenarkan atau menghilangkan keraguan-keraguan di diri mereka, siapa lagi yang akan membenarkan hal-hal tersebut atau mengobati keraguan-keraguan yang ada di diri para pemuda saat ini? نعم. فإذا هذا جهاد الدعوة ينقسم إلى جهاد النفس التزكية عندما أكون مستعدا أن أكون داعية أهيئ نفسي بالعلم والتزكية أنطلق إلى غيري. فالغريق يحتاج إلى من ينقذه والمنقذ ينبغي أن يكون مجيد السباحة لنفسه ويجيد الإنقاذ الآخرين. Inilah yang diperlukan oleh seorang dai saat ini. Dia harus memiliki ilmu, memiliki semua alat-alat untuk berdakwah kepada Allah. Orang yang tenggelam harus diselamatkan, dan siapa yang menyelamatkannya? Yang menyelamatkannya adalah orang-orang yang bisa berenang dengan baik. Orang yang bisa berenang itu pun dia juga memiliki alat-alat tersebut agar bisa menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. والمتائهون والشباب أكثرهم اليوم كالغريق. Sedangkan para pemuda saat ini kebanyakan mereka tenggelam dalam kebudayaan Barat. ومن يجيد السباحة لا يعني أنه ينقذ غريق. يجب أن يزكي نفسه أن يتهيأ. Sedangkan walaupun seseorang bisa atau pandai berenang, dia juga tidak bisa dipastikan bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Maka dari itu dia harus mensucikan dirinya, menyiapkan dirinya untuk berperang atau menyelamatkan orang yang tenggelam ini. أظن هذا جواب الأول. نأتي إلى موضوع الشباب. أخاطبهم تريد أن يخرجوا من الفتنة الغربية ويعتزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والسيرة والصحابة. Untuk menjawabkan soal kedua adalah bagaimana kita menyelamatkan pemuda-pemuda saat ini yang dimana mereka membanggakan para orang-orang membanggakan kebudayaan Barat dan pindah dari membanggakan kebudayaan Barat itu kepada sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. في الحقيقة يعني هذا أمر صعب ويحتاج إلى يعني علماء كبار يخطوا منهج لإنقاذ الشباب من هذه الفتنة. Sesungguhnya pada hakikatnya pertanyaan ini yang mungkin dijawab oleh ulama-ulama yang besar, di mana mereka membuat langkah untuk bagaimana mereka membuat langkah pemuda-pemuda Islam saat ini. Cara menyelamatkan pemuda-pemuda Islam saat ini. لا ينتهي عند بس الكلام وبيان المشكلة والحلول. الأمر أكبر من أن تقف في وجهه هو تيار جارف يأخذ الجميع بفتنته. Pendapat ulama pun atau solusi dari ulama pun tidak hanya untuk membuat para pemuda itu pindah dari kebanggaan terhadap Eropa atau Barat untuk membuat para pemuda itu pindah dari kebanggaan terhadap sejarah para sahabatnya. Tetapi kita butuh kerjaan atau praktek di lapangan di mana para ulama langsung mendidik pemuda-pemuda Islam. لكن باختصار يعني الذي أراه يعني وليس هذا يعني أقوله بأنني أدعي أنني أعرف الجواب، لا، لكن الذي أراه أننا نفتقر إلى المرجعية والقدوة. Pendapat Syekh yang dimana beliau di sini tidak mengakui bahwasanya mungkin pendapat ini benar, bisa jadi salah, bahwasanya saat ini kita membutuhkan seorang qudwah atau orang yang diikuti atau rujukan agar kita bisa kembali kepada agama Islam yang benar. يعني مثلا لو أن الله عز وجل أكرمنا ب10 مثل سيد الحبيب عمر بن حفيظ، 10 في العالم في كل بلد واحد. Dan mungkin saja dan beliau berharap, mungkin kita berharap kepada Allah bahwasanya jika ada di sana atau
pada zaman sekarang itu 10 orang seperti Habib Umar bin Hafiz dalam berdakwah, dalam tazkiyah, dalam segala banyak hal. يعني هذا قدوة حسنة يعني في السلوك، في التعامل مع الآخرين، في التزام السنة، في اتباع منهج الصحابة. نعم. فعندما يجد الشاب هذا النموذج يعني ربما يكون هذا من أول أسباب خروجه من فتنته بالغرب. Dan sebagaimana harapan beliau, yaitu agar adanya 10 orang seperti guru beliau Habib Umar bin Hafiz di setiap negara atau di setiap daerah, maka saat itu pun di mana Habib Umar sendiri adalah rujukan dalam beragama, rujukan dalam suluk atau akhlak, dalam bermuamalah bersama orang non-muslim, maka saat itulah para pemuda melihat dengan matanya sendiri bahwasanya kita harus pindah dari kebanggaan, dari bangga terhadap Barat, terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan agama Islam. حاليا نحن ليس مطلوب منا أن نخرج الشباب كل الشباب من هذه المشكلة. المطلوب كما قلت لك في المحاضرة أن يكون عندنا نواة، مجموعة جيدة كبيرة تعتز بإسلامها، تكون هي الأساس في نشر الخير لكل الأمة. Dan mungkin kita tidak berharap semua pemuda Islam itu sebagaimana yang kita harapkan ini, akan tetapi kita ingin ada kelompok-kelompok dari pemuda Islam itu yang dimana mereka itu sesuai dengan harapan kita, yaitu berakhlak yang baik semuanya, dan disesuaikan dengan apa yang tadi beliau sampaikan di muhadarah pertemuan kali ini, yang dimana pemuda-pemuda itu nanti akan naik tingkatnya dan akan menyebarkan kebaikan tersebut. نعم. المدارس المعاهد كلها خير، كلها على خير، لكن ينبغي أن تتحد الجهود، أن يجتمع الجميع أخيرا في مظلة واحدة تحت مرجعية واحدة. Sekolah-sekolah sangat banyak dan organisasi yang banyak, ilmunya banyak, kan tetapi kita ingin adanya dari semua madrasah, semua sekolah-sekolah Islam itu di bawah naungan satu memiliki satu rujukan. ونسأل الله تعالى أن ينتشلنا من هذه المشكلة، مشكلة الفتنة من الحضارة الغربية. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah ini, yaitu fitnah membanggakan terhadap kebudayaan Barat. يعني أظن أعلنت عجزي عن إيجاد حل مباشر لهذه المشكلة. Dan mungkin beliau dengan jawaban ini telah menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan saat ini. يعني هل لكم تعقيب أخي؟ فوائد. يكفي يا شيخ، جزاكم الله خير على الجواب الشامل والمقنع. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum sayyidi wa barakallahu fi ahlikum wa barakallahu fi ikhwanikum wa nafa'allahu bikumul ummah, amin ya rabbal alamin. Beliau telah memaparkan banyak ilmu khususnya tentang jihad fil Islam, memaparkan isi daripada kitab Jihad fil Islam karya Syekh Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Mana kitab itu membahas tentang makna-makna jihad yang banyak disalahpahami. Mana ta'rif seperti yang beliau paparkan awal itu, jihad adalah mengajak umat Islam agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena banyak dipahami jihad itu hanyalah peperangan. Karena jihad pertama kali Nabi melakukannya itu ketika di Mekah, itu menyerukan agar taat kepada Allah. Seperti ayat yang telah beliau nukil, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Lalu
Beliau menukil hadis juga, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan banyak salah memahami hadis ini, dikira uqatil itu saya akan memerangi mereka, tapi padahal hadisnya memakai wazan qatala. Itu faedahnya musyarakah. Ketika mereka ingin memerangi kita, maka kita akan memeranginya. Ini sedikit mulakhos dari saya, dan pesan yang mungkin perlu dicatat dari beliau tadi, kita sekarang memerlukan jihad nafas, yaitu penyucian diri dengan introspeksi diri terlebih dahulu, karena Nabi berkata, "Indana min jihadil asghar ila jihadil akbar." Bagaimana kita belum bisa memaksimalkan melawan hawa nafsu kita, sedangkan kita ingin menghadapi jihad yang lebih besar, yaitu berperang dengan musuh-musuh Islam. Kami cukupkan. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sampai akhir acara. Wasalna ila khitami hadhihi nadwatil ilmiyah. Asallahu ayyubarik lana wa ayyanfa'ana fil ilm. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.